Guys, nakadakop og tuko guys ay. Ara ay, nakadakop og tuko guys. Sayon ra man ni dakpon ning tuko guys. Sayon ra man ni dakpon kay liog ra man imong hawiran ani guys oh, liog kay para di ka mapaakan. Kay ang istorya aning tuko guys, pag mapaakan ka ani, di na gini mamuhi. Og mapaakan ka ani labi naglihok-lihoko nimo, di na gini mamuhi. Mura ni siya og alimango sa dagat guys. Og mapaakan gani kag alimango, ipundo nimo ana kay mamuhi ra to ay gyud lihok og bisag gamay. Kay mamuhi ra to siya giyaa basta di ka mulihok. Mo pud nin tuko og mapaakan ka ni og imong ilihok-lihok ana. Dili gid siya mamuhi hantod bisan pag pila ka oras, bisan pag isa ka adlaw pa, bisan pag 24 oras pa, isa ka adlaw ug isa ka gabi kinahanglan og mapaakan ka ni ipundo ra gid na nimo, balag sakit na kayo gumantahon gid na nimo, ipundo ra gyud kay mamuhi gid na siya madugay kay gadahom man na siya gud og kaning pagkaon or di ba kaning naunsa na mao nang mamuhi na gid siya. Sayon ra makinay dakpon ning tuko guys. Liugon ra man nimo, murag ug kagadakop og unggoy, maghimo ra kag pangatirador ba, pitik ba pitik, tirador ba tirador. Imo ra nang kuan ang liog sa unggoy ana, mao ra pud ni magdakop og tuko. Na tanawa na iyan tiil guys oh. Na oh. Ang iyan tiil guys, mo nang di sila mahagbong kay mupilit oh, mupilit. Na ano, mupilit no. Mo ni tuko ya guys, gamay kay tuko guys. Nari sa mulandahan. Pero din ako ni hilabtan guys. Tanawa na iyang mata guys oh, murag bitin og halas guys. Aw, murag bitin og halas. Murag mata murag mata og halas guys. Ladi oh, klaro. Na, tanawa iyang mata guys oh, murag mata og halas. Nano, baksan ba? Nano? Lain siyang mata guys no, murag kuan, murag bayawak. Ako nang buhian siya guys oy, kiloy kay guys. Naipungak guys oh. Naipungak ana siya. Kwe! Ignon po nako. Response po ko guys kay may nalaman ba. Na lakaw na ron siya guys. Ako nang buhian guys. Guys, yawa na. Toko!